तस्वीर फराक वो तृणमूल लीडर ज्योति प्रिय मल्लिक की सीबीआई गिरफ्तारी पर शनिचर के रोज तृणमूल कांग्रेस के पुकार पर बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे मगरबी बंगाल में तृणमूल का एहतजाजी रैली व मुजाहरा। टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी रैली व मुजाहरा। चेयरमैन कमलेश साहू, साबिक चेयरमैन प्रसन्न चौधरी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस सभापति ओम प्रकाश साहू, सीआईसी और काउंसिलर हजरात उपस्थित रहे। शेख बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज चक्रवर्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ईडी सीबीआई द्वारा सारा बांग्लादेश के सारा देश शुरू बांग्ला दिल्ली से स्लोगन दीजिए ना। ईडी सीबीआई का भय देखा करके जितने भी विरोधी दल है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, जहां जहां मंच पर उपस्थित टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस के सभापति ओम प्रकाश साहू जी उपस्थित, टीटागढ़ नगर पालिका के नगर पिता कमलेश साहू जी उपस्थित, टीटागढ़ नगर पालिका के एक्स चेयरमैन एवं हम लोगों के गार्जियन प्रशांत चौधरी जी। टैक्स जो यहाँ से उठता है गवर्नमेंट अपना उठा करके ले जाती है, हम लोगों का भी पैसा ले जाती है, लेकिन ले जाने के बाद जितनी ईमानदारी के साथ यहाँ से ले जाती है उतनी ईमानदारी के साथ लौटाती नहीं है। हमारा पैसा हमको इंतजार करना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है कि यहाँ से जो पैसा हमारे टैक्स जहाँ लगान में है, जो हमारे टैक्स पेयर हैं, वो जिस ईमानदारी के साथ पेमेंट करते हैं तो हमारा जो हिस्सा है कम से कम हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ के गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, लोगों के निगाह में गिराने के लिए उनका जो पैसा है उनको ना दे ताकि वो अपना काम ना कर सके। आज लोग उनसे बदजन हो जाएं और लोग ये कहें कि यहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। ये एक सोची समझी साजिश है। आप यहाँ पर इस इलाके में भी आप देखेंगे। देखिए 2024 ইলেকশনের জন্য যে হিসাবে ওনারা আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন, ওনার প্রতিবাদে আজকে আমরা বাধ্য হয়ে রোডে উপরে নেমেছি। আমরা বলে দিতে চাইছি যে আমরা যদিও যে হিসাবে কাজ করছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ওনার আমাদের বিজেপি সরকার একদম কেঁপে গেছে। একদম বিজেপি সরকারকে বলা উচিত একটাই আমরা বলবো কি আপনি যেভাবে ইডি আর সিবিআইকে ভয় দেখিয়ে বা আমাদের এমএলএ এমপি মিনিস্টারকে যেভাবে হেনস্থা করছেন সেটা খুবই ভুল করছেন। এটা আপনি ভবিষ্যতে আপনি মনে রাখবেন কি আসার দিন আপনিও আপনাকে এই কৈফিয়ত এই হিসাবটা আপনাকে দিতে হবে। মিছিলটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা 100 দিনের কাজে টাকা পাচ্ছি না। তারপরে সবচেয়ে দুরবস্থা হচ্ছে যারা সরকারি টাকায় বাড়িঘর করছিল, তারা কেউ একটা বা দুটো ইনস্টলমেন্ট পাওয়ার পর তারা বাড়িঘর ভেঙে যারা যখন বাড়ি করতে যাচ্ছে তখন তাদের টাকা বন্ধ হয়ে যায়। এই থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য এবং প্রতিবাদ জানাতে এবং অকারণে বিরোধীদের সিবিআই ইডি দিয়ে
অস্বস্তির মধ্যে ফেলে তাদেরকে ভয় দেখানো, এটার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল। ইডি সিবিআই কি নিয়ে যে খেলাটা চলছে সারা বাংলা দেখছে, সারা দেশ দেখছে, শুধু বাংলায় নয়, দিল্লিতে মানে যেখানে যেখানে বিরোধী আছে সেখানে ইডি আর সিবিআই কে ইউজ করে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। দিল্লিতে আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিংকে অ্যারেস্ট করা হলো, পুলিশ সিসোদিয়াকে অ্যারেস্ট করা হলো। এখানেও তাই হচ্ছে। এখানেও যেভাবে অভিষেক ব্যানার্জি বিরোধিতা করলো, অভিষেক ব্যানার্জি তো মানুষের জন্য করছে, মানুষের জন্য চাইছে, 100 দিনের টাকার জন্য, জিএসটি টাকার জন্য, আমাদের হাউসিং ফর অল টাকার জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি। তার বিরুদ্ধে ওরা প্রতিহিংসা সিবিআই ইডি কে লাগিয়ে দিচ্ছে পেছনে, এটাই চলছে। অবভিয়াসলি আমরা মানুষকে জানাতে চাইছি যে মানুষ দেখুক যে কি হতে চলেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে পুরো দেশে এটা চলছে, যে বিরোধ করবে তাকে জেলে ঢুকিয়ে দাও। দেখি এটা পাবলিক 2024-এ জবাব দেবে, গোটা দেশ দেখছে, পাবলিক 2024-এ জবাব দেবে। এটা হিটলার সাইড চলবে না দেশে, এটা সরাসরি হিটলার সাইড। বিরোধিতা করলেই তাকে জেলে ঢুকিয়ে দাও, এটা কি আছে?